Halo teman-teman, jumpa lagi dengan mobil bocil. Hari ini kakak mau unboxing mainan mobil lagi ya teman-teman. Langsung saja kita buka teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Mantul. Diecast. Langsung saja kita buka teman-teman. Mobilnya keren-keren teman-teman. Mantul, warna hitam, mobil diecast teman-teman. Keren. Mantap, warnanya kuning teman-teman, cerah sekali teman-teman. Warna merah. Warna silver. Wow, mantap.
sekali teman-teman. Warna ungu teman-teman, kombinasi kuning. Mantul. Kita buka yang selanjutnya teman-teman. Wow, keren. Kontainer truk. Keren sekali teman-teman. Di dalamnya ada mobil, ada 6 mobil teman-teman. Mobil Disney teman-teman, mobil McQueen sama teman-teman, temannya McQueen. Keren. Tometer, temannya McQueen. Keren. McQueen. Wow, keren. Keren. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.